شانو چڑیا اپنے گھونسلے میں بہت سکون کی زندگی بسر کر رہی تھی کہ ایک دن اسے پیغام ملا کہ اس کی بہن بہت بیمار ہے۔ شانو، تمہاری بہن مانو بہت بیمار ہے، وہ تمہیں روز یاد کر کے روتی ہے۔ اس نے پیغام بھجوایا ہے، شانو کو کہو مجھ سے آ کر مل جائے۔ ویسے بھی شانو، ایسے وقت میں تمہیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ او خدایا، میری بہن اتنی بیمار ہے اور مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ میں ضرور جاؤں گی اپنی بہن کی تیمارداری کے لیے۔ میں خود خیال رکھوں گی اس کا۔ آپ کا بہت شکریہ توتو بھیا، آپ نے مجھے میری بہن کا پیغام پہنچایا۔ شانو نے تیاری کی اور اپنی بہن کی طرف چل پڑی۔ اس کی بہن دوسرے جنگل میں رہتی تھی۔ اچھا توتو بھیا، میرے گھر کا خاص خیال رکھنا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے میں 1 مہینے کے لیے جا رہی ہوں۔ گھر کی تو 1 مہینے میں بہت بری حالت ہو جائے گی۔ شانو، تم بے فکر ہو کر جاؤ، ہم سب تمہارے گھر کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے۔ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بس ایک پیغام بھجوانا۔ اور پھر شانو اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ شانو کے جانے کے بعد سبھی پرندے شانو کے گھر کا پورا خیال رکھ رہے تھے۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن سبھی پرندے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک چڑیا ان کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا روبی، بڑی خوش لگ رہی ہو؟ ہاں، میں خبر ہی ایسی لائی ہوں، تم لوگ بھی سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ اچھا، اب بتاؤ بھی کیا خبر لائی ہو؟ ہمارے ہمسائے پرندوں نے نیلی گھاٹی والے جنگل کی سیر کا پلان بنایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے تمہارے محلے سے کوئی بھی آنا چاہے وہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے۔ کیا سچ میں؟ ارے، نیلی گھاٹی والا جنگل تو بہت خوبصورت ہے۔ وہاں تو 100 قسم کے پھل اور پھول بھی ملتے ہیں۔ وہاں جانے کا موقع تو کوئی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں، ٹھیک کہا نا میں نے؟ سبھی پرندے خوشی خوشی جانے کا پلان بنانے لگے، مگر توتو یہ سن کر کچھ پریشان سا ہو گیا۔ ارے توتو بھیا، تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ دراصل شانو نے مجھے اپنے گھر کی ذمہ داری دے رکھی ہے۔ اب میں اس کا گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ ارے توتو بھیا، ہم لوگ اپنے اپنے گھر بھی تو چھوڑ کر جا رہے ہیں نا، اور ویسے بھی صرف 4 دن ہی کی تو بات ہے، ہم واپس آ جائیں گے۔ ہاں، کیا تو تم ٹھیک رہی ہو، ایسا موقع گنوانا نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر توتو بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ نیلی گھاٹی والا جنگل بہت خوبصورت تھا۔ وہاں بہت سارے پھلوں کے درخت تھے، خوبصورت پہاڑ اور آبشاریں بھی تھیں۔ سبھی پرندے وہاں بہت خوش تھے۔ توتو بھیا، کتنا مزہ آ رہا ہے یہاں۔ آپ اگر نہ آتے تو اس خوبصورت جنگل کی سیر کا مزہ نہ لے پاتے، کیوں صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ ہاں، صحیح کہہ رہی ہو تم۔ اچھا کیا میں نے یہاں آ کے، ورنہ پتہ نہیں کبھی ایسا موقع ملتا بھی یا نہیں۔ وہاں پرندے سیر کا مزہ لے رہے تھے اور پیچھے اسی رات بہت تیز طوفانی بارش آ گئی۔ بارش اور طوفان اتنا تیز تھا کہ شانو سمیت سبھی پرندوں کے گھر ٹوٹ گئے۔ وہاں پرندے بھی اب واپس جانے کا سوچ رہے تھے۔ میرے خیال میں اب ہمیں اپنے گھروں کو لوٹنا چاہیے، کافی دن ہو گئے ہیں، اب تو پیچھے پتہ نہیں گھروں کا کیا حال ہوگا۔ ہاں، بالکل صحیح کہہ رہی ہو، مزہ تو بہت آ رہا تھا، یہاں سے جانے کا تو بالکل دل نہیں کر رہا، مگر اب اپنے گھروں کو لوٹ جانا چاہیے۔ اگلے دن شانو کی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میری بہن تو اس دنیا میں نہیں رہی، اب میں اس کے گھونسلے میں رک کر کیا کروں گی؟ مجھے اپنے گھر لوٹ جانا چاہیے۔ شانو اسی دن اپنے گھر کو چل پڑتی ہے۔ گھر پہنچ کر وہ دیکھتی ہے کہ جنگل میں کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا اور سب کے گھر ٹوٹے پڑے ہیں۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت گھبرا جاتی ہے۔ او خدایا، یہاں کیا قیامت برپا ہوئی ہے، کوئی پرندہ نہیں نظر آ رہا اور سب کے گھر ٹوٹے اور بکھرے پڑے ہیں۔
मैं कहाँ जाऊँ और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। मैं रात कहाँ गुजारूंगी? मुझे तो भूख भी लग रही है। मौसम भी बहुत खराब लग रहा है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है और शानो कुछ तिनके और पत्ते जोड़कर उनके नीचे बैठ जाती है। कुछ ही देर में तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। शानो उसी जंगल में अकेली बहुत खौफज़दा थी। वो रात उस पर क़यामत की तरह गुज़र रही थी। कुछ देर में उसके जोड़े हुए तिनके और पत्ते भी हवा के साथ उड़ जाते हैं। अचानक उसे ख़याल आता है कालू कौवा कभी भी कहीं नहीं जाता और उसका घर भी बहुत मजबूत है। वो भागी भागी कालू कौवे के घर पहुंचती है और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगती है। अरे कौन इतनी सर्दी और बारिश में दिमाग खराब करने आ गया है? कालू कौवे, मैं शानो हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोल दो प्लीज़। मेरा घर टूट चुका है और बहुत सर्दी लग रही है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। सुबह होते ही मैं अपना कोई ना कोई इंतज़ाम कर लूँगी, बस मुझे रात गुजारने दो। अरे मैंने कोई होटल तो नहीं खोला कि जिसका दिल करे मुंह उठा के आ जाए। अब दरवाज़ा बजा के मेरी नींद खराब मत करो। जाओ किसी और के घर जगह ढूंढो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। शानो कालू कौवे की बहुत मिन्नत समाजत करती है, लेकिन कालू कौवा ज़रा तरस नहीं करता और वो आराम से अंदर जाके सो जाता है। शानो में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही थी। इसे दूर एक लकड़ी का डिब्बा नज़र आता है। वो बड़ी मुश्किल से उस तक पहुंच जाती है और फिर रात वहीं गुजारती है। लगता है मैं आज जिंदा नहीं बचूंगी। या अल्लाह मेरी मदद कर, अब तू ही मेरा सहारा है। परिंदे जब शहर से वापस आते हैं तो वो भी इतनी तबाही देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। अचानक उनकी नज़र शानो पर पड़ती है जो डिब्बे में बेहोश पड़ी थी। सभी परिंदे बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं। कुछ देर बाद शानो को होश आ जाता है। शानो मुझे माफ़ कर दो। तुम मेरे भरोसे अपनी बहन के पास गई थी और मैं वहाँ घूमने के लिए चला गया। लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने की? नहीं तूतू भैया, आपका कसूर नहीं है। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। बस क्या बताऊं, जब मैं लौटी तो सबके घर टूटे पड़े थे। रात को मैं कालू कौवे से मदद मांगने के लिए गई, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और मेरी ये हालत हो गई। कालू कौवा है ही बहुत जालिम। उसने ये तक नहीं सोचा कि शानू की जान भी जा सकती है। कितना खुदगर्ज है वो। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है किसी को उससे बात करने की। हम सब मिलकर एक मजबूत घर तैयार करते हैं जिसमें हम सब मिलकर रहेंगे। सभी परिंदे मिलकर एक मजबूत घर तैयार कर लेते हैं। अरे वाह, हमने तो कमाल कर दिया। ये बहुत ही खूबसूरत और मजबूत घर है। अरे चिड़िया, अपनी तारीफ खुद ही किए जा रही हो, मगर हाँ, ये वाकई बहुत मजबूत घर है। अब हम सुकून से जब तक बारिशें हैं रह सकते हैं। सभी परिंदे मिलजुल कर उस घर में रह रहे थे। उस रात पहले से भी ज़्यादा तेज़ तूफ़ानी बारिश आती है और इस बार कालू कौवे का घर भी टूट जाता है। वो पनाह की तलाश में इधर उधर भटकता है और फिर उसी घर के करीब पहुंच जाता है जो परिंदों ने मिलकर बनाया था। अरे ये तो बहुत मजबूत और बड़ा घर लग रहा है। यकीनन मेरे रहने की जगह होगी। यहाँ इनसे मदद मांगता हूँ। देखें, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ। प्लीज़ मुझे अंदर आने दे लो भैया। अरे ऐसे कैसे अंदर आने दूँ? अपनी बारी तुम्हें याद है ना, तुमने शानों के साथ क्या किया? वो बेचारी तुमसे मदद मांगने आई थी और तुमने उसे अंदर नहीं आने दिया। चलो अब निकलो यहाँ से। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। इतने में शानो भी दरवाजे पर आ जाती है और फिर कहती है, नहीं उल्लू भैया, इसे अभी मदद की ज़रूरत है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए, वरना हमें और इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। हमने मदद अल्लाह के लिए करनी है और उसी से बदले की उम्मीद रखनी है। कालू कौवे, तुम अंदर आ जाओ। और फिर कालू कौवा अंदर आ जाता है, मगर वो दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शानो बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुमने फिर भी मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया।
शानो, तुम सच में बहुत अच्छी और रहमदिल चिड़िया हो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा और आइंदा अपने रवैये को सबके साथ बहुत अच्छा रखूंगा। बहुत अच्छी बात है कालू भैया, मिलजुल कर ही रहने में सबकी बेहतरी है। सब शानो के इखलाक और रवैये से बहुत मुतासिर हुए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें माफ़ करने की आदत डालनी चाहिए और अपनी अच्छाई और अच्छे रवैये से दूसरों के दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए।